军投掷手榴弹，没想到士兵反应迅速，把反弹回来的手榴弹拍回去。躲在壕沟内的俄军幸运捡回一命，但接二连三的无人机袭击已经让俄罗斯疲于应对。即便俄国防空系统及时启动，依旧挡不住战火已经烧到自家门口的事实。由克里姆林宫控制的媒体绝口不提无人机攻击，把重点着重在俄军袭击乌克兰首都基辅。只不过前线战况也不乐观，乌军收复南部的战略要地罗伯蒂村后，距离被俄军占领的重要交通枢纽托克马克越来越近，传出俄军不断向后撤退，但乌军的反攻进展仍被西方媒体质疑实在太慢，让乌克兰外交部长忍不住当着记者的面大动肝火。Criticizing the slow pace of counteroffensive equals to spitting into the face of Ukrainian soldier who sacrifices his life every day, moving forward and liberating 1 kilometer of Ukrainian soil after another. I would recommend all critics to shut up, come to Ukraine and try to liberate 1 square centimeter by themselves. 乌克兰外交部长库列巴8月31号在西班牙与欧盟各国外长展开非正式会晤，在场边反呛所有的批评者，同时认为反攻进度缓慢，部分原因要归咎于盟邦援助装备方面的延宕。The Ukrainians are gradually gaining ground, meaning that they are pushing back the Russians. They are able to get through some of these heavily defended territories, not least the minefields, and therefore it is just even more important to support them. 另一方面，乌克兰也认为，以人口数来看，再这样打下去，对乌方相当不利。І якщо війна буде тривати у такому форматі, то нам просто не вистачить людей. Навіть якщо підуть усі жінки і усі чоловіки, які можуть тримати зброю в руках. Тобто зрозуміло, що війна не буде тривати у такому форматі. Бо зрозуміло, що раніше чи 西方媒体指出，乌军要打穿俄军防线仍困难重重，原因是俄方正以大量无人机引导炮兵压制乌军，俄军战线也没出现崩溃迹象。乌方甚至还拍摄影片向俄罗斯士兵喊话。俄军英勇上战场，却遭无情子弹射穿。因为在乌克兰等待他们的只有无止境的痛苦。如果时光能倒流，唯一的生存机会就是投降。基辅当局同时也招募更多民众加入操纵无人机的行列。We do whatever we can now to resist, because Russians want to kill all of us. This is genocide. 根据乌方数据，反攻期间每天会失去40架无人机，因此需要投入更多生力军。连女性也加入操纵员的行列，就是希望人人都能为国奉献，早日终结这场冗长的战争。三立新闻叶柳报道。